Hello guys! Good day sa inyo guys! Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung mga nakuha ko no, galing sa kumpanya guys no. Ito yung lahat guys no. Tsaka meron pa akong naiwan sa kumpanya yung binidyoan ko no, na ano guys no, may naiwan akong isa doon. Pero, ito yung nasa bahay ko guys no. Siguro ito guys, matagal na ito guys, nasa mga ilang buwan na ito sa bahay ko guys no. So, iniligpit ko lang siya guys no. Wala akong video na nakuha ko to no, pero yan, nakuha ko galing to sa ano guys no. So, yan guys, papakita ko sa inyo guys no. At ang nililisan ko lang guys no, medyo maganda na yan guys no, pero yun nga, may mga kaunting gas-gas pa guys, kaunting gas-gas siya guys no. So, meron tong mga iPhone, Android, kompleto to guys no. Tsaka may mga bago pa ito guys, may iPhone, ito, nabuksan ko na to guys kasi lang may password guys no. iPhone XR guys no, white color guys no. iPhone Pro man yata to guys, XR Pro, I think Pro guys eh. Tapos itong isa guys oh, ito guys, ito na-open ko na to guys, itong Galaxy 5G guys no. Ito, nabuksan ko ito guys, kaso lang ngayon nga, sira guys oh. Yan guys, oh. Bago pa rin to guys no, kaso lang sira siya guys. Yung dito lang, pero umanda pa siya guys, kaso lang, yun nga, sira siya no. Umanda pa siya guys, maganda pa siya guys. At saka ito guys no, itong Leica guys, bago pa rin to guys no. Bago pa ito guys, pagpulot ko ito guys, bago pa to guys. Maganda pa to guys no. Tingnan mo, wala pa siyang gas-gas. Kaso lang, yung screen niya guys eh. Ito, yung LCD niya guys. Yung LCD kasi guys, dito banda sa may bandang, dito sa may sa may taas na side guys no, is sira guys eh. Dito banda guys eh. Yung screen niya, ito, crack, grabe ng crack nito. Tapos, umana pa siya guys, wala siyang password. Kaso lang dito banda guys, sobrang ano guys no. Sobrang ano ng LCD guys no. Parang dito banda tanggal na guys eh. Tapos, binilhan ko sana ito ng ano guys, kaya dinanggal ko na guys no, kasi binilhan ko ng LCD tsaka yung screen sana guys no. Yung glass niya guys no. Kaso lang, yung na-order ko is mali. Ito yung na-order ko guys no. Yung cover lang pala niya guys, hindi yung LCD guys no. May nakalagay kasi doon guys, LCD sa ano guys, sa Amazon, pero mali pala. Hindi pala ito yun. So, baka next time, bibilihan natin to no, ng LCD guys no. So, di ko alam magkano yung CD nito. Siguro sa Japan money, siguro nasa mga 5,000. Kasali na yung gas guys no. 5,000 yen. Kumbaga sa Pilipinas nasa mga 2,000 yen pesos guys no. Yan. So, bibilang ko to guys no. Tsaka ano natin guys no. Ano natin no. Baguhin natin to guys no. Kumbaga atin tong papalitan ng bago guys no. So ayan guys, at saka meron pa yung mga cellphone guys no. Yan, ito yung ano ko no. Ito yung tatlo yung na-open ko guys no. Yung iba hindi ko pa talaga ito na-open guys. Hindi ko alam kung may mga password ba to. Ito may password talaga to guys. Kailangan tanggalin yung password nito guys. Kailangan mo siya pre-save guys no. At saka i-unlock niyo mo guys no. Yan. Itong tatlo, ito guys no. Ito wala tong password, tsaka yung isa guys no. Yung Galaxy, tsaka yung Leica guys no. Leica diba? Leica. Basta yan guys. Tsaka meron tayong isang Aquos guys no. Aquos ba to? Aquos Sharp guys no. Yan. Hindi ko alam anong model to, pero maganda pa siya guys no. Yan o. Maganda pa siya guys no. Yan, mga kamay ko lang yung ano guys no. Pero yung screen niya guys, wala pang sira. Wala pa masyadong gas-gas guys no. Maganda pa guys no. Yung ano lang niya medyo padami kaunti, pero pwede pa yan guys no. Tsaka itong ano guys no. Ano tong cellphone to. Parang ano din to eh. Parang ano to guys eh. Parang Asus may yata to. Asus ba yun guys? Ano, kaso lang dito sira na guys oh. Na ano na yung color niya dito guys no. Yan, pero di ko alam guys ha. Hindi ko pa yan na-open. Ito, hindi ko pa ito na-open. Tsaka itong dalawa. Hindi ko pa ito na-open. Baka may password din yan. So, hindi natin ano guys no. So, itong isa may iPhone. Ay, hindi pala. Dual SIM guys no. Ay, dual lens guys no. Na Huawei. EO guys oh. Yan oh. Ganda pa yan guys. Oh. Tingnan nyo guys oh. Ganda pa yan guys. Bago pa yan guys oh. Parang bago pa guys no. Yan oh. Ito, hindi ko pa ito na-open guys no. So, tayo na ito i-open guys no. Huawei. Tsaka Huawei pala guys. Huawei. Tsaka yung ito iPhone. I think iPhone SE ma to? iPhone SE o iPhone ano ba tong iPhone to?
iPhone SE yata to guys. iPhone SE ba to? iPhone SE or iPhone 8. Ay, hindi pala. Hindi iPhone 8. iPhone 7 ba? 8. Basta ganyan guys, no? Basta yan ba? SE, iPhone 8. Ganyan guys, no? Hindi ko pala natingnan guys. So, pwede iPhone iPhone SE. Yeah, maybe. Tapos, yung isa is, ito walang nakalagay guys, no? Hindi ko alam anong nito guys, no? Anong phone to guys, pero Android yata to guys eh. Tapos, ito pang isa guys is, same lang din guys, no? Android guys, no? Tapos, ito. Honor guys, no? Honor. Yan guys, so yan yung ano niya guys, no? Yan. Ito may crack na siya guys, no? Pero pwede pa to guys. Magamit pa to guys, no? Parang pwede pa to guys, no? Tapos, itong isa is, Sharp din guys, no? Sharp Android 1 guys. Sharp Android 1. Yan, no? Yan. Para maganda pa yan guys, no? Tapos next is itong Disney, guys, no? Pasensya guys ha, may sipon ako guys eh. Disney Mobile guys, oh. Yan, oh. Disney Mobile guys. Ganda pa yan guys, no? Disney Mobile. Tapos yung isa is parang Xperia guys, oh. SUV. Ay, SOV 34. Parang maganda pa to guys ba? Oh. Para pwede ka manalamin dito guys, oh. Yan guys, so no? So maganda pa guys. Di ko pa to na-open guys. Try natin i-open to next day guys. So ito guys, oh. Xperia din guys, oh. Anong Xperia na to? Parang Xperia, parang Note. Hindi ko alam anong to eh. Xperia, basta guys, no? Yung bagong yata to guys eh. Ganda pa guys, oh. Hindi ko pa to na-open. Sony pala guys. Yan, oh. Sony Xperia. Yan guys, no? So, hindi ko pa yan open. May cover pa siya guys. So, ibig sabihin, mga gamit pa to guys. Kasi may cover pa siya. Tapos, ang ganda pa guys. So, tamo. Nadamihan lang yan sa kamay ko guys. Pero maganda pa yan. Tapos, meron pa tayong iPhone. Anong iPhone to? iPhone 11? Ay, hindi pala. iPhone pala to guys. Oh, iPhone 12. iPhone 12, iPhone 13. I think iPhone 13 to guys. iPhone 12, iPhone 13 yata to guys. Oh, yan guys, oh. Pero pa pala tayong isang iPhone guys. Di ko napansin to guys ha. Kaso sira na yung lens niya guys, no? Yung lens niya sa itaas. So sira na guys. Yan, oh. Oh, yan yung medyo madumi na din guys, no? So ayan guys. So hindi ko alam anong ito, no? Baka may mga password to guys, no? May mga password guys. Kailangan mo talaga i-open line guys, no? Kailangan mo i-reset guys ha. Hindi ko alam magano sa atin ha. Pero I think hindi naman ganun kamahalan siguro. Pa-reset ka nito. Kaysa naman bumili ka nito. Pero by the way guys, balang araw guys, kung na tayo sa YouTube, no? Magkakapira natin sa YouTube, papadala ko to sa inyo. Tapos lagyan natin ito, sample may password. Lagyan ko din ng guys, no? Para pang yung guys, no? Pang pa-unlock na password. Hindi ko alam anong magpa-unlock doon kasi. Ng password guys pang pa-reset nun guys eh. So ayan guys, at next naman is itong Urbano. Parang bagong style to guys, oh, EU. Ayan. Hindi yata to pre-sim. Basta ngayon guys, may mga EU, may mga nakalagay na guys. Hindi yan mga pre-sim guys. Kahit yan guys, kahit Android yan guys, hindi yan pre-sim. Basta may mga ganyan. Kasi naka-model na siya sa ganyan na guys, sa shop guys eh. EU, SoftBank. Coin Mobile guys, no? SoftBank, Coin Mobile, di ba? At saka yung KDDI. Docomo guys, no? At saka yung isa, ito. Docomo, yan, Docomo Arrow F51B guys, no? Yan, parang maganda pa to guys, oh. Yan guys, bago pa, may screen cover pa guys, oh. Yan, oh. Hindi ko pa to na-open guys, no? So, I hope na may mga wala password dito guys, no? Yan, at I hope na makita nyo, pili na kayo dito guys, no? And I hope na mag-subscribe kayo, click na notification bell guys, na support ang ating channel guys, no? And make sure to subscribe guys, no?